Unsa ko tawag nimo kaya? Siguro sa'yo may tawag sa ko. Okay, kanang si Kuya is kanang legit first of all, and then kanang maayo siya mo work, and then kanang mo consult po siya, which is good, and overall kay good surgeon. Yeah, thank you kay Kuya. Thank you kay ma'am. Salamat. Padulong ta karon sa Banawa, Cebu City. Mag-ilis na itong battery sa iPhone 13 Pro Max. Battery. Doon na tayo. Please stay when all is left is my sorrow. Please pray when all you feel is you don't know. Please stay if you believe in tomorrow. Please say that you'll be there when I let go. So, di ana ta diri sa location ni customer. Magbuhat lang ta niya. Doon na siya. Antay nga mo na siya ni Okad. Burot siguro ni ma'am. Karnay ko kay 100 pa man taong battery health. Please stay when you see the sky is low. Please pray, I know you don't believe so. Please stay when I demand you to go. Please say I am the one you will follow. I tell you hope is gone if you don't stay. I tell you I am done if you don't show me the way. Please stay, if only for today. Unsa ning nasa buko Kuya? Plastic siya ma'am. Oh, Kung mahimo ma'am, 7 days lang na ito natanggalon mo. Okay. Ipilo lang na siya ma'am para kuhan. Then after ano Kuya? Free na ka sa imong buhaton after 7 days mo. Pwede na ipabot nga kuan. So, human na ta sa ato ang gitrabaho dere sa Banawa. iPhone 13 Pro Max. Battery ra unta ang atong gilisan na to, pero na may problema yung LCD, so naapil og gilis. Okay na, goods na.